औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मैं हूँ आपका ग़ुलाम मुस्तफ़ा। तमाम आलिम इस्लाम को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। गौसे पाक की शान में मनकबत मेरे ऑफिशियल पेज पे रिलीज़ हो चुकी है। तो मैंने सोचा कि ऑफिशियल चैनल पे मेरी रिलीज़ हो चुकी है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को उसका एक शेयर सुना दिया जाए, ताकि बाकी आप ना यूट्यूब पे जाके उसको सुने और कमेंट्स में बताएं कि आपको ये मनकबत गौसे पाक की शान में कैसी लगी, और ताकि लाइक भी करें, कमेंट्स में बताएं भी, ताकि फिर मैं देखूं कि आपको ये मनकबत कैसी लगी। और माशाल्लाह हमारे साथ अफसार साहब भी मौजूद हैं, तो अफसार साहब ये ज़रा लगा दें कलाम। अब अपने हटा दो, अपना जलवा इसी में दिखा दो। जालियों पर निगाहें जमी है, जालियों पर निगाहें जमी गौसुल आज़म हो, गौसुल वरा हो, नूर हो नूरे सल्ले अला हो। क्या बयां आपका मर्तबा हो, दस्तगीर और मुश्किल कुशा हो। आज दीदार अपना करा दो, गौसे आज़म आज दीदार अपना करा दो। जालियों पर निगाहें जमी है, रुख से पर्दा अब अपने हटा दो, अपना जलवा इसी में दिखा दो। जालियों पर निगाहें जमी, जालियों पर निगाहें जमी है। वजद में आएगा सारा आलम, वजद में आएगा सारा आलम। निकल आएंगे जालियों से और कदमों में गिर जाएंगे हम। कहेंगे कि बिगड़ी बना दो। तो इसके मैंने एक शेर कहा था, लेकिन मुझे मज़ा इतना आया कि मैंने सोचा कि दो शेर सुना दिए जाएं। तो यकीनन इंशाल्लाह आपको भी ये सुन के बहुत मज़ा आएगा, और आपने पूरा सुन के मुझे बताना है कमेंट्स में। यूट्यूब पे ही आपने सुनना है और मुझे बताना है। इंशाल्लाह मैं कमेंट्स पढ़ूंगा, तो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको ये कलाम कैसा लगा, और कमेंट्स को लाजमी लाइक कीजिएगा और अपनी राय दीजिएगा, और जो नया कलाम आपको सुनना हो वो भी बताइएगा कमेंट्स में। तो मैं कुछ कमेंट्स भी पढ़ लेता हूँ कि जितना ये कलाम मैंने सुनाया है वो कलाम आपको कैसा लगा। और जिसने अभी तक ये लाइव को शेयर नहीं किया है वो शेयर कर ले, ताकि और लोग भी हमारे साथ शामिल हो जाएं और लोगों को भी पता चल जाए कि भाई नया कलाम, नई मनकबत आ चुकी है। और उसके 2 शेर भी सुना दिए गए। एक शेर का कहा था लेकिन भाई मैंने 2 सुना दिए क्योंकि मज़ा मुझे इतना आया। तो अगर आपने भी नहीं सुनी है तो जल्दी जल्दी जाके सुनिएगा और
اس کو کمنٹس میں مجھے ضرور لازمی بتائیے کہ آپ کو کیسا لگا. ماشاءاللہ مریم رین بھائی بہن کہہ رہی ہے کہ السلام علیکم بھائی کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ. وقاص علی ماشاءاللہ واچ کر رہے ہیں. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. جس نے شیئر کر دیا انشاءاللہ میں نے اس کا پہلا نام لینا ہے. ماشاءاللہ حمزہ بھائی نے شیئر کر دیا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ مصطفیٰ بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں. نعیم عباس بھائی کہہ رہے ہیں حیدرآباد سے ہوں. اللہ پاک سلامت رکھے. بہت شکریہ. اللہ پاک آپ سب کی محبتوں کی اسی طرح سلامت رکھے. اللہ پاک سب کو مدینہ پاک کی بار بار بادب حاضر نصیب فرمائے. اور ماشاءاللہ جنت ناز سسٹر نے ماشاءاللہ شیئر کر دیا ہے. دیکھیں جس نے شیئر کر دیا ہے میں نے اس کا نام پہلے لیا ہے. اور ماشاءاللہ محمد الیاس صاحب نے بھی شیئر کر دیا ہے. ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. اور ماشاءاللہ بہت سارے کمنٹس ایک ساتھ ماشاءاللہ آ گئے ہیں لیکن میں کمنٹس یہاں نہیں پڑھوں گا. کمنٹس میں انشاءاللہ یوٹیوب کی کمیونٹی پہ یوٹیوب کے کمنٹس میں پڑھوں گا انشاءاللہ. تو اگر آپ نے ابھی تک وہ منقبت میری نہیں دیکھی ہے تو جلدی جا کے دیکھیں, لائک کریں, کمنٹس کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو یہ کیسا لگا. تو یہاں میں کمنٹس بس میں نے 2-3 ہی پڑھے, تو باقی میں کمنٹس انشاءاللہ آپ کے یوٹیوب کے کمنٹس میں باکس میں پڑھوں گا انشاءاللہ. تو جلدی جا کے دیکھیں اور لائک کریں, کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو یہ منقبت کیسی لگی. اور جو نئی منقبت یا کلام سننا چاہتے ہیں تو لازمی بتائیں. اپنی خاص دعا میں غلام مصطفیٰ کو, اس کی پوری ٹیم کو, اس کی پوری فیملی کو ہمیشہ یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.